100 साला उससे आला हजरत है, 100 साला उससे आला हजरत है, शान सू मची है देखो। हिंदुस्तान की अहले सुन्नत व जमात की मायानार शख्सियत केरला की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए कई सौ इदारों के सरबराह आला और बानी, कई सौ उलमा, हर साल 1000 से 1500 उलमा इनके इदारे से फारिग होते हैं। फजीलतुल शेख हजरत अबू बकर अहमद मुसलियार मलबारी हफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुबारक कलिमात से हम तमाम को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहि अज़ीमिल क़ुदरति वश्शान शदीदिल बत्शी वल बुरहान हाफ़िज़ुद्दीन वल क़ुरआन बिस्मिल्लाहि मा शाअ अल्लाहु कान वमा लम यशअ लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील फ़क़ाल या जिब्रील इन्न फ़ुलानन युहिब्बुहु फ़अहिब्बह फ़युनादी जिब्रील या मलाइकती इन्नल्लाह युहिब्बु फ़ुलानन व उहिब्बुहु फ़अहिब्बुहु। सुभान फ़युहिब्बुहुल जमीअ फ़युज़अु लहुल क़बूल। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सय्यदी या रसूल अल्लाह खुद बियदी माली सिवाक वला अलवी अला अहदी या मन यक़ूम मक़ामल हम्द मुनफरिदा लिल वाहिदिल फर्दि लम यूलद वलम यलिद या मन तफज्जरतिल अन्हारु नाबिअतन मिन इस्बअैहि फरव्वल जैश बिल मददी इन्नी व इंसामनी ग़ैमुन युरब्बिउनी अक़ूलु या सय्यदी या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यदना या रसूल अल्लाह अदरिकना या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
عزیزان ملت، بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں ایک لمبی تقریر کرنا نہیں چاہوں گا، صرف دعا کر کے انشاءاللہ میں ختم کروں گا۔ میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھا، وہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو محبت رکھے تو جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالی فرمائے گا، وہ جبریل میں یہ فلان کو محبت رکھتا تھا، سبحان اللہ، وہ بھی محبت کرنا ہے۔ بس جبریل علیہ السلام نے باقی کروڑوں ملائکت سے فرمائے گا، اے ملائکت اللہ، جو فلان آدمی کو اللہ تعالی محبت رکھتے، میں بھی محبت رکھتا ہوں، آپ لوگ محبت رکھو۔ تو اللہ جل شانہ محبت رکھتا ہے، جبریل علیہ السلام محبت رکھتے ہیں، اور ملائکت کرام محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ جَمِيعُ الْعَالَمِ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ۔ سبحان اللہ۔ ایسے آدمیوں کو یوضع لہ القبول، لوگوں کے سامنے قبول رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں دیکھیں تو یہ حدیث 100% 100% اس میں شامل ہے، یا کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو علماء بھی محبت رکھتے، اور غیر عالم بھی محبت رکھتے، غنی بھی محبت رکھتے، فقیر مسکین سب محبت رکھتے۔ پھر دشمن ہوگا، وہ تو دنیا کا شأن ہے، سبحان اللہ۔ ہر آدمی کو ہوگا۔ وما ارسلنا من قبلک من نبی الا وله عدو، کوئی نبی کو اللہ تعالیٰ ادھر نہیں بھیجا، اس کو دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کے بغیر کوئی نبی نہیں تشریف جائے گا، تو دشمن تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان، مؤمن، اہل سنہ والجماعہ، ابھی دیکھو PhD حاصل کر دیا بہت لوگ اعلیٰ حضرت کا تاریخ لکھ کر، سبحان اللہ۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اور جامعۃ الازہر الشریف، وہاں بھی اعلیٰ حضرت کے تاریخ لکھ کر PhD لے لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر بن گیا۔ جی تو اللہ تعالیٰ کے محبت کی علامت ہے۔ جیسا کہ غوث پاک سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ، ہم سب قادری طریقت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قادری سبحان عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سب لوگ محبت رکھتے، ان کے نشانی ہر دنیا میں چلتا ہے، ان کے علوم ہر دنیا میں پھیل گیا۔ ویسا ہی اعلیٰ حضرت کی کرامت کے لیے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حقیقی مؤمن، حقیقی صالح، سيجعل لهم الرحمن ودا، ہر انسان کے دل میں اللہ تعالی محبت ڈالے گا. یہ آدمی کا سبحان اللہ، وہی ہے اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلک کے اعلی حضرت بولے تو سبحان یہ ایک نیا مسلک نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان نیا اللہ، مسلک نہیں. سبحان اللہ. مذہب میں، اعمالوں میں امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے. قال الامام مالک رحمہ اللہ كل من تحت عظیم السماء بعد ابی حنیفہ فهم عیاله. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو عالم دنیا میں آیا وہ سب امام ابو حنیفہ کا بچہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تلمید ہے. یہ عقیدہ میں رکھے تو امام الاعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چار ائمہ ایک ہی عقیدہ پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی فرق نہیں، بہت اللہ. سب ایک ہی عقیدہ پر اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کے خلاف جو آیا ہے اس کو نکالنا چاہیے. بے شک. یہی ہے ہمارا مطلب، ہمارا مقصد. سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت کو آپ سمجھو عقیدہ اہل سنت والجماعت ادھر قائم کیا. جب فساد زیادہ ہوتا تھا اس وقت اعلیٰ حضرت نے تشریف لایا، یہ فساد کو دور کر کے لوگوں کو حق سمجھایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، وہی ہے، نعرہ رسالت. وہی ہے اعلیٰ حضرت کی عزت، وہی اعلیٰ حضرت کا مقام، وہی اعلیٰ حضرت کا فضیلت. جیسا کہ امام ابو الحسن الاشعری رضی اللہ عنہ، امام ابو منصور الماتریدی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں امام اہل سنت والجماعت کا امام ہو گیا. کیسا؟ اس وقت بہت فتنہ پھیل گیا، بدعتیوں کا زور آ گیا. اس وقت یہ بدعتوں کے خلاف میں کام کر کے کتابیں لکھے لوگوں کو پڑھایا. اس لیے یہ دو امام سنیوں کا امام ہو گیا. ویسا ہی ادھر جتنا فتنہ پیدا ہوا، یہ فتنہ کے خلاف میں، بدعت کے خلاف میں کتابیں لکھے اور عمر پورا خرچ کیا. وہی ہے امام اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عوام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، جو حق و باطل ہے یہ حق پر چلنا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے. یہ حق و باطل دکھانے کے لیے ایک امام ہونا چاہیے. واہ، سبحان اللہ. یہ عوام لوگ قرآن سے نہیں نکال سکتا ہے، حدیث سے نہیں نکال سکتا ہے. قرآن حدیث دے کے مسائل نکالنا یہ عوام لوگوں کو نہیں ہو سکتا. تو ہم کو دکھانے کے لیے ایک امام ہونا چاہیے، وہی امام ہے امام اعلیٰ حضرت. اس لیے یہ مسلک پر آپ چلیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیرلا سے بہت دور سے ناگپور آ گیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک میں قبول کیا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا مسلک سبحان اللہ. پر میں چلتا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا مسلک پر میں کتاب بھی لکھا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مرکز ثقافتی سنیہ میں ہزاروں اسٹوڈنٹ، ہزاروں طالب پڑھتے، وہ پڑھنے میں طالبوں کو ایک فرق بتاتا ہوں. ایک بدعت والوں کی تفصیل لا کے دیکھے تو قل اے محمد تو کہو، اعلیٰ حضرت کا
तफसीर क्या रोके तो अये महबूब आप फरमाइए। देखो कितना फर्क है। ये बिदअतों के तफसीर में ओ मोहम्मद तू कहो, आला हजरत ने बिल्कुल अदब के साथ अये महबूब आप फरमाइए। अल्लाह का महबूब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब है, इलाही है, उसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के लिए दूसरा कोई हबीब नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय कोई हबीब नहीं, वही हबीब है। वो हबीब को कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आयत का माना क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फअहिब्बूनी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फअहिब्बूनी व इन कुंतुम तुहिब्बूनी फत्तबिऊनी। अल्लाह ताला के मोहब्बत आपके दिल में हो तो मेरे मोहब्बत रखो, मेरे मोहब्बत रखे तो इन्नल हबीब मअल हबीब मुतीउ, एक हबीब के साथ मुती है, मेरे अवामिर तो कबूल करो। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत आप पे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन पहले मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत से सिवाय किसी को उतना मोहब्बत नहीं होता है। ये मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में हो तो हुजूर की मोहब्बत होना चाहिए। हुजूर की मोहब्बत हो तो हुजूर जो आपसे इरशाद फरमाते वो कबूल करना चाहिए। वही हमारा मतलब है, हमारा मजहब ही है, वह मसलक है, वो मसलक आप काम करना। और उसके साथ ये काम यहाँ बहुत उलमा है, ये उलमा से मेरे एक गुजारिश ये है कि ज़मान तो बहुत तग़य्युर होता है, चेंज होता है। ये ज़माने में अंग्रेजी जानने वाला और हिसाब जानने वाला और प्रोफेशनल एजुकेटेड होना चाहिए। इसलिए ऐसे दीन और दुनिया जमा करके दोनों पढ़ने का कोई तरीका आप लोग इधर खोलना चाहिए। हर जगह ऐसे मदारिस, हर जगह ऐसे कॉलेज बनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम उसको मदद करेगा अल्लाह ताला तौफीक करके। हम तो बहुत मदरसा बंगाल में बहुत बड़ी मदरसा बनाया, कश्मीर में 8 मदरसा मरकज़ सकाफती समिया के मतहत बनाया, कश्मीर बंगाल में बनाया, आसाम में बनाया और बिहार में भी बनाया, दिल्ली में भी बनाया। इंशाअल्लाह इधर भी बनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आप हमारे साथ होगा या नहीं होगा? रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी मदरसा, स्कूल वगैरह वगैरह इंशाअल्लाह बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबको रबीउल अव्वल फर्स्ट मंडे, रबीउल अव्वल फर्स्ट मंडे मरकज़ सकाफती सुन्निया में बहुत बड़ा जलसा है। ये मदीना मुनव्वरा से मुझको मोए मुबारक हासिल हुआ है। वो मोए मुबारक इंशाअल्लाह उस मंडे में हम दिखाएगा सबको, उसका पानी भी पिला सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं बिला ताखीर फजीलतुल शेख डॉक्टर अनवार अहमद साहब क़िबला बगदादी की खिदमत में दस्तबस्ता अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हमारे ममदूह, हमारे वो ममदूह हैं और उनका नाम भी ममदूह, सैयद अहमद ममदूह हफ़िज़हुल्लाह ताला का तारुफ हमें कराएं कि ये कौन सी शख्सियत है जो नागपुर की सरजमीन पर जलवाबार है और जिन्हें हम अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं।
یہ نظارہ آپ خدا کی قسم دیکھ لیں، ناگپور کی ہسٹری میں شاید یہ نظارہ پہلے کبھی لوگوں نے نہ دیکھا ہوگا۔ بڑی شخصیتیں ہمارے اکابر تشریف لائے، بڑے بڑے بزرگان دین آئے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جلسہ ہے۔ برکتوں کے حوالے سے اور بھی بڑی عظیم الشان کانفرنسیں ہوئی ہیں الحمدللہ، لیکن آپ برکتیں حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جشن 100 سالہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اسٹیج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور بیرون ہند کے جلیل القدر علماء سے سجا ہوا ہے۔ عظیم شخصیتوں نے یہاں آ کر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کی دلیل بھی پیش کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا مجتبیٰ شریف کے ساتھ چلنے اور ان کی تحریک کو طاقت دینے کا اشارہ بھی کر دیا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو 100 سال ہونے کو ہیں، ان کی وفات کے 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ 100 سال کے عرصے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کسی دن بھی گھٹا نہیں بلکہ بڑھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی ذات جو بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ وسائل اور اسباب نہیں ہیں، پھر بھی آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں امام احمد رضا کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کل ہمارے داؤدی صاحب نے بہت پیاری بات کہی تھی، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں فنا کر کے جو شہرت پائی ہے وہ بلا شک و شبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مظہر ہے۔ آج ناگپور کی سرزمین پر اتنا عظیم الشان جشن منعقد ہو رہا ہے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، رضویات کے حوالے سے بطور مشورہ دو چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اگر ہم اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاعدے سے پڑھیں، حقیقت یہ ہے کہ رد وہابیہ کتاب و سنت کے دلائل سے اتنا مضبوط تھا کہ جب اعلیٰ حضرت کے دیگر علوم و فنون پر نظر ڈالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رد وہابیہ گرچہ اعلیٰ حضرت کا مشغلہ تھا، لیکن یہ دیگر علوم و فنون کے امام نظر آتے ہیں۔ اب یہ باتیں میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بول رہا ہوں، یہ باتیں ایک خان ہونے کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، یہ باتیں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ امام احمد رضا یوپی بریلی کے تھے، اب یہ باتیں اس لیے بول رہا ہوں کہ فقیر نے اعلیٰ حضرت کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے ابھی الامام احمد رضا مفسراً کتاب کی رسم اجرا دیکھی ہے، یہ اعلیٰ حضرت پر کاموں کا ایک حصہ ہے، سبحان اللہ، جو ابھی فی الحال آ گیا ہے۔
تقریباً 1400-1500 سے زائد پیجز عربی میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر لکھ چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کا تعارف بھی کروایا. اعلیٰ حضرت من حیث و تجدیدی کارنامے الامام محمد رضا مجدداً سبحان اللہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے گوشوں کو سامنے رکھ کر علمی مطالعہ کر کے عالم اسلام کے سامنے پیش کرنے کی جرات کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کاموں میں زندہ باد زندہ باد میں نے انٹرنیشنل سطح پہ جو ایک علمی اسلوب ہوتا ہے وہ علمی اسلوب اپنایا ہے. میں امید کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند انسان اب امام احمد رضا کو پڑھے گا تو اب وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ امام احمد رضا علم حدیث یا تفسیر میں کمزور تھے، بلکہ اب اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ علم حدیث اور تفسیر میں کمزور نہیں بلکہ اپنی صدی میں علم حدیث اور تفسیر کے امام تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج بڑی دیر تک کے ہماری بات حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ سے ہوئی. انہوں نے مجھ سے خود پوچھا کہ ذرا بتاؤ ہندوستان میں کیا ماحول ہے. بلکہ ہندوازم کے تعلق سے آپ کا سوال تھا کہ کیا وہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ اور لوگ باطل پر ہیں اور ہم لوگ ہی جنت جانے والے ہیں، دوسرے لوگ جہنم جانے والے ہیں. تو میں نے کہا بے شک اس طرح کا نظریہ ان کا بھی ہے. اب ان کی دلیل یہ کہ یہی عقیدہ ہندوؤں کا، یہی عقیدہ یہودیوں کا، یہی عقیدہ مسیحیوں کا. ایک یہودی بھی یہی گمان کرتا ہے حق پر ہم ہیں، ایک مسیحی بھی یہی گمان کرتا ہے حق پر ہم ہیں، ایک ہندو بھی یہی گمان کرتا ہے حق پر ہم ہیں. لیکن آج مسلمانوں میں ایک بلا عجیب و غریب آ رہی ہے. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے ایک عجیب و غریب فکر لائی جا رہی ہے. یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ دین بھی صحیح وہ دین بھی صحیح. اب اس فکر کو باطل کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کے رد کی ضرورت ہے. مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے رد کیا ہے اور آج ان کی اچھی کتاب ہے جو اس فکر کا رد کر رہی ہے. اور اس کتاب کا خلاصہ یہی ہے حق حق ہے اور باطل باطل ہے. صرف مسلمان ہی ایسا گمان نہیں کرتا ہے بلکہ دوسرے ادیان والے بھی گمان کرتے ہیں. جب دوسرے ادیان والے بھی یہ گمان رکھتے ہیں تو صرف مسلمانوں کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اب کسوٹی حقانیت کی دوسری ہے. لہذا حق کو حق کے حیثیت سے پہچانا جائے. حق جہاں بھی رہے گا وہ نمایاں رہے گا، حق کی تائید کی جائے گی، باطل کی تائید کبھی نہیں کی جائے گی. قرآن میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا تھا تاریکی ہے روشنی ہے. ایک طرف تاریکی ہے ایک طرف روشنی ہے. روشنی ایمان ہے اور تاریکی کفر ہے. اب تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح ہمیں کفر کو پہچاننا ہو، تاریکی کو پہچاننا ہوگا، روشنی کو پہچاننا ہوگا، اسی طرح ہمیں کفر اور ایمان کو بھی پہچاننا ہوگا. جب پہچان جائیں گے تب ایمان کی حفاظت ہوگی. ایسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. والآن یشرفنی ان اقدم امامکم فضیلۃ الشیخ العلامہ الدکتور احمد ممدوح من جمہوریت مصر العربیہ، فلیتفضل مشکورا. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اللہ جسے آسان بناتا ہے اسے کوئی مشکل نہیں بنا سکتا، اور جو اللہ کی جانب سے مشکل ہو اسے کوئی آسان نہیں بنا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علوم نافعہ عطا فرمائے.
الحضور الكريم، المنصة الكريمة، السادة العلماء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جميل الموافقات أننا في هذه المناسبة الكريمة قد قاربنا وشارفنا على الموعد السنوي في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. हम लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मिलाद के महीने से बिल्कुल करीब हो चुके हैं। ومولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعياد المسلمين. دعوا عنكم تلك الأقوال المرجفة التي تتهم المحبين بالابتداع وبالغلو في محبته صلى الله عليه وسلم، فلا غلو في محبته. और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद ये मुसलमानों के ईदों में से एक ईद है, और हमें जिस ईद पर खुशियाँ मनाने का हुक्म दिया गया और हम जितना चाहे उनसे मोहब्बत करें, खुशियाँ मनाए, हम जितनी मोहब्बत करेंगे, जितनी खुशियाँ मनाएंगे, उसमें कभी भी गुलू नहीं हो सकता। وقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم أن نفرح به صلى الله عليه وسلم، فقال وصدق الله العظيم إذ يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाने का हुक्म दिया। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि चाहिए, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशियाँ मनाएं। सुभान अल्लाह। قال ابن عباس رضي الله عنه رحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم. हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत से मुराद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुराद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ومن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم الفرح أيضا بورثته وبحملة شريعته من العلماء الأتقياء الأنقياء. और आप जानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाना, तो उनकी आमद पर खुशी मनाने में एक खुशी ये भी शामिल है कि जो उलमा अंबिया के वारिस है, हम उन पर खुशियाँ मनाएं। सुभान अल्लाह। نحن لا نفعل مثل الروافض، نأتي في مثل هذه المناسبات والذكريات فنلطم الخدود ونشق الجيوب ونبكي، بل إننا في مثل هذه المناسبات نحيي ذكر الرجال. हम लोग राफिजियों की तरह नहीं करते कि किसी की याद मनाने के लिए जब जमा होते हैं तो अपने जेबें फाड़ते हैं, अपने गिरबान फाड़ते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब किसी अल्लाह वाले की याद मनाते हैं तो सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। نحيي مناقبهم وننشر مآثرهم فعند ذكر الصالحين تتنزل رحمات رب العالمين. हम तो उनकी सीरत को बयान करते हैं, उनके फ़ज़ाइल को बयान करते हैं, उनके मनाक़िब को बयान करते हैं, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل المبطلين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दीन को जिंदा करने वाले ये वही उलमा है कि जब भी कोई गुमराही आती है, जब भी कोई फितना आता है, तो वो आलिम और वो शख्सियत अपने इल्म के ज़रिया, अपने तबलीग के ज़रिया उलमा की, अवाम की रहनुमाई करते हैं और गुमराही को दूर कर देते हैं. ومن هؤلاء الورثة المحمديون مولانا الشيخ أحمد رضا خان رضي الله عنه. सुभान अल्लाह. अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन में से इमाम अहमद रज़ा की ज़ात भी है. सुभान अल्लाह. ولد الشيخ في أواخر القرن قبل الماضي بالتحديد في العام 56 و800 وألف، وولد في عائلة عريقة
قد هاجرت من بلاد الأفغان في عصر الدولة المغولية وأتت واستقرت في هذه البلاد من قندهار إلى بरेली। पिछले सदी में आपकी विलादत हुई और आपका ख़ानदान ये अफ़गान से है, जो अफ़गान और कंधार से बरेली तशरीफ़ लाए। هذه العائلة كانت من العائلات العريقة، خرج منها الوزراء والمؤلفون والكتاب ورجال الدولة والمرشدون الروحيون وعلماء الشريعة। और आपका ख़ानदान कोई आम सादा ख़ानदान नहीं था, बल्कि आपके ख़ानदान में वज़रा भी थे, बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन थे और बड़े बड़े मुर्शिदीन और रहनुमा थे। सुभान अल्लाह। يتكلم العلماء فيقولون إن آلات العلم أربع، يعني وسائل العلم هي 4 وسائل। उलमा फरमाते हैं कि इल्म के वसाइल जो और आलात हैं वो 4 हैं। شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ودأب وإلحاح। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। شيخ فتاح पहली चीज़, एक ऐसा शेख जो हमारे ऊपर हमारे सामने सारी चीज़ें वाज़ेह करके बयान कर दे, وعقل रज्जाह और ऐसी अक्ल जो बिल्कुल खुली हुई हो, अक्लमंद हो, وكتب صحاح और सही किताबें, ودأب وإلحاح दअमुन व इल्हा, يعني صبر على طلب العلم। और इल्म दीन पर, इल्म दीन की तलब पर सब्र करना। وهذه الآلات ال4 قد تهيأت لمولانا أحمد رضا خان على الوجه الأتم الأكمل। और ये चारों के चारों आलात अल्लाह तबारक व ताला ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के अंदर जमा फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। أما الشيخ الفتاح فقد نشأ الشيخ في كنف جده لوالده ووالده أيضا، اللذين كان من أكابر علماء الشريعة والطريقة। तो ये वो शेख थे कि अगर हम इनके ख़ानदान की तरफ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो अजदाद थे, इन्होंने उम्मत की रहनुमाई फरमाई और एक रूहानी फैज़ पहुँचाया। كان جده مربيا مسلكا للمريدين، وكان أبوه من كبار علماء الحنفية عرف عنه العلم والسخاء والشجاعة। और आपके दादा ये फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े आलिम थे। وأما العقل الرجاح فقد أوتي مولانا منه النصيب الأوفر। और अल्लाह तबारक व ताला ने अक्ल के एतबार से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को एक बड़ा हिस्सा अता फरमाया। العلم علمان، علم وهبي يهبه الله لمن شاء من عباده، وعلم كسبي يتوقف على جدك وتحصيلك أيها الطالب। इल्म की 2 किस्में हैं, एक इल्म वो होता है जो अल्लाह की जानिब से हेबा किया जाता है, अता किया जाता है, और दूसरा इल्म जिसे तलब किया जाता है, मेहनत और मशक्क़त के बाद हासिल किया जाता है। وكان هذان الصنفان متحققين لمولانا على الوجه الأتم الأوفر। और अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा के अंदर दोनों उलूम को जमा फरमा दिया। وتصدى للإفتاء في المذهب الحنفي من عمر 14 عاما، और 14 साल की उम्र में आप दारुल इफ्ता पर फाइज हो गए, تحت إشراف والده، अपने वालिद की ज़ेर निगरानी में। وظل تحت إشراف والده في الفتية لمدة 7 سنوات، और वालिद के साये में आपने 60 साल गुजारे, حتى أجازه والده بأن يفتي دون أن يرجع إليه। यहाँ तक कि आपके वालिद गिरामी ने आपको बिल्कुल इजाज़त दे दी कि अब आप फतवा देने के लायक हो चुके हैं। ولكنه أدبا مع الوالد ورغبة في شدة الاستيثاق خالف أمر والده وظل يراجعه إلى أن مات الوالد। लेकिन आपने अदबन जो है आपने उससे एहतियात किया और अपने दीगर अकाबरीन उलमा से आप इसमें रुजू फरमाते थे। وهذا يذكرنا بقول الإمام مالك رضي الله عنه: لا ينبغي للرجل أن يتصدر، يعني للتدريس أو للتأليف أو للإفتاء، حتى يراه الناس أهلا، يعني أهل العلم، ويرى نفسه أهلا। इमाम मालिक ने फरमाया कि जब तक के किसी शख्स के अंदर अहलियत ना हो, लोग उसे उसका अहल ना समझ ले,
तब तक कि वो कोई फतवा सादिर ना करे। شهد للشيخ رحمه الله بالبراعة في معرفة الفقه الحنفي والتفرد فيه الخصوم قبل الأصدقاء. और आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने फ़िक़्ह हनफ़ी पर एक अजीम दस्तरस हासिल कर ली। ज़माने तालिबी इल्मी में आपके साथ अपने हम सबक तलबा के साथ काफ़ी इल्मी और फ़िक़ही मुबाहिसे हुआ करते थे। يقول فيه الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى: إننا لا نعرف له شبيها ولا نظيرا ولا مقاربا في إتقان المذهب ومعرفته. अब्दुल हई लखनवी ने फरमाया कि हमें आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई शबीह नज़र नहीं आता। وكان من شدة ذكائه يقرأ ربع الكتاب على أستاذه ثم يتم قراءة الكتاب وحده فيعرضه على أستاذه فلا يخرم منه حرفا واحدا. और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो ज़हानत अता फरमाई थी कि आप अपने उस्ताद से किताब का एक रुबु हिस्सा पाव हिस्सा पढ़ लिया करते थे और बकिया हिस्सा ख़ुद उसे हल किया करते थे। उसके बाद अपने उस्ताद के बाद वो सुनाते, तहक़ीक़ पेश करते तो एक भी गलती मौजूद नहीं होती। هذا وقد كان ممن فتح الله عليهم في التأليف فعد له من المصنفات ما يزيد على 1000 مصنف ومؤلف. और अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर ऐसे फुतुहात का नुज़ूल फरमाया कि 1000 से ज़ायद आपकी तसनीफ़ात हैं। وهذه المصنفات على طريقة التحقيق والتدقيق لا على طريقة مجرد الجمع والتقميش. और ये किताबें सिर्फ जमा और तरतीब की हैसियत से नहीं है बल्कि आला हज़रत की हर एक किताब तहक़ीक़ और तदक़ीक़ से भरी हुई है। ومن العجائب أن كتابه الأشهر الدولة المكية قد ألفه في الحرم الشريف دون أن يكون معه كتاب أو مرجع في 8 ساعات فقط. और हरम पाक के अंदर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने अद-दौलतुल मक्किया की तसनीफ़ फरमाई 7 से 8 घंटे के अंदर और ऐसे आलम में तसनीफ़ फरमाई कि आपके पास उस वक्त कोई किताब भी मौजूद नहीं थी। كان الإمام ابن عصره النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه ابن حبان: يكون المسلم عالما بشانه مدركا لزمانه. وهكذا كان الإمام رحمه الله. इमाम इब्न हब्बान ने रिवायत बयान फरमाई कि अल-आलिमु عالما بشأنه مدركا لزمانه ليس مغيبا عن الوقائع والأحداث. कि जो सच्चा आलिम होता है उस पर हालात के और ज़माने के तमाम अहवाल वाज़े होते हैं, उसे मालूम होता है। فعاش مشاكل عصره ورد على الفرق المختلفة من غير المسلمين ومن الفرق المبتدعة التي خرجت من الوهابية ومن غلاة الصوفية ومن هؤلاء القديانية، رد عليهم ردودا مسكتة. आपने अपने ज़माने के अंदर बेशुमार मुश्किलात का सामना किया, बेशुमार फितनों का सामना किया। कुछ फितने ऐसे थे जो गैर मुस्लिमों की तरफ से थे और कुछ फितने ऐसे थे जो मुसलमानों की तरफ से थे, कादियानियत के शक्ल में, वहाबियत की शक्ल में, गुमराहियत की शक्ल में। आपने उन तमाम फितनों का रद्द फरमाया। ولما أراد بعض الساسة من السياسيين أن يستغل عواطف المسلمين في قضية الولاء والبراء في أن يحدث مقاطعة مع الاحتلال الإنجليزي، كان الشيخ واعيا أنه يريد أن يتلاعب بالمسلمين في لعبة سياسية، ففرق الشيخ في مؤلف مستقل بين الولاء والبراء وبين المعاملة التي لا علاقة لها بما هو كائن. और उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों का मामला था, अंग्रेज़ों ने आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस ज़माने में सियासत के अंदर भी उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने उससे बरात का इजहार फरमाया और दीन मतीन की खिदमत में मशगूल रहे। في الجعبة الكثير والحديث عن الصالحين وعن مولانا الشيخ أحمد رضا خان لا يمل ولا ينفد، ولكننا محدودون بوقت محدد واليوم قد طال، فأكتفي بهذا القدر ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आपने फरमाया कि आला हज़रत की शख्सियत वो शख्सियत है
کہ جس کو ہم کما حق بیان نہیں کر سکتے. یہ اجتماع اور یہ وقت ہمارے لیے ناکافی ہے. ہم جتنا بیان کریں ان کے شان کے لائق ہم بیان نہیں کر سکتے. السلام علیکم. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ